day, everyone. I'm Shaina Jane Kalimpong, and together with my groupmates, Jane Precioso and Beatrice Garban, we will discuss Lesson 8, Risky Behaviors of Adolescents, under the subject of Gender and Society. Before we start, I have a simple question for you. What comes to your mind when you hear the word risky? Yes, when we say risky behaviors, we mean actions that can harm our health, safety, or even our future. Now, let's talk about common risky behavior of adolescents. Okay, before ko mag-start sa ang topic, mamalihog ko sa pagbasa sa abstraction. Paki-pause lang kadali ang video para mabasa ninyo o masabtan ninyo ang inyong gibasa. Okay, salamat kaayo sa pagbasa. So class, based sa inyong gibasa, daghan na kaayo og risky behaviors ang mga Filipino adolescent karon. Example, according to the studies, 1 in every 3 teens nakatry na og sexual experience. Ang uban pa gani, bata pa kaayo nagsugod. Around 17 years old for boys and 18 years old for girls. Ang uban wala pa gani kaabot og 15 years old, nakatry na sila ani. Then 1 in 4 nagka-sex before 18. Pero ang pinaka-worrying part kay ang 7 out of 10 sa mga first-timer, wala sila nagagamit o protection. Mao nga, prone sila sa unwanted pregnancy o sexually transmitted infection like HIV o AIDS. Ubang mga kabataan nga nagbayad or gipabayaran para sa sex. And though, gamay ra ni nga percentage, taas gihapon siya kumpara sa national average. Naay mga lalaki nga naka-experience na og kaning ginatawag nga friends with benefits or male-to-male sex. Ang uban, kasal na gani sila pero naa gihapon sila extramarital affairs, meaning naa sila lain gawas sa ilang partner. Another is kanang daghan na pud karon nga mga teenage mothers. Sa data, 7.4% sa mga edad 15 to 19 years old nga naanay anak. Kada edad nga mas mudako, mas mudaghan ang chance nga mabuntis. Like 2% sa 16 years old o 31% sa 19 years old. So, bisan padaghan kaayo og nakadungog about sa HIV ug AIDS, around 86% sa kabataan, pero kulang gihapon og knowledge. Daghan pagyud ang nagtuo nga dili ko matakdan. That's a wrong mindset, class, because anyone can be risked kung dili careful. So, mao to siya ang explanation sa inyong gibasa nga abstraction. Unta, nakasabot mo. If wala, pwede mo mag-private message sa ako. If kanang wala pa jud mo kasabot jud kaayo, or pwede mo mag-research about ani. Next is trouble signs among teens. Now, unsay may mga signs nga risky na ang behavior sa usa ka teenager? If naamoy mga kailaan ni class, warning signs na ni sa ilaha. So, mao ni sila. Isa-isahon na to para mas masabtan ninyo. Una, kaning sexual promiscuity. This means being involved in sexual activities at very young age. Mao ni sila ang mga kabataan nga involved na sa mga sexual activities bisag bata pa kaayo sila. For example, a teenager who keep changing partners or engaged in unsafe sex. This can lead to early pregnancy or sexually transmitted infection like HIV. Regular use of drugs and alcohol.
Teens may start drinking or taking illegal drugs because of curiosity, peer pressure, or problems at home. So, sabotable naman kaayo siya class. So, dili na nako siya i-explain pa og maayo kay makasabot naman jud mo ani. Maghatag lang kog example. A student who drink every weekend or smoke marijuana after school. This can affect their studies, behavior, and health. Repeated violations of laws or school regulation. This means they keep breaking rules even after being warned. Mauni sila ang mga student or teenagers nga ginabalik-balik gihapon nila ang ilahang nabuhat nga mali or sala. Kanang ilahang na kanang na-break nila ang rule pero ginabalik-balik gihapon nila even though ginawarningan na sila. Example, cutting classes, cheating, stealing, or bullying. It shows lack of discipline and respect for authority. So, mauni sila ang mga kulang sa disiplina o walay respeto sa mga authority. Running away more than once in 3 months. Some teens run away from home because of family problems or lack of attention. Mauni sila ang mga teenager nga nagalayas sa ilahang balay o ginalayasan ng ilahang mga parents tungod kay wala nila nakuha ang attention nga gusto nila makuha sa ilahang parents. Or feeling nila dili sila safe pag naa sila sa ilang balay or dili sila importante para sa ilahang family. Example, a teen who leaves home and stay with friends or strangers without permission. It's sign that they are unhappy, don't feel safe at home. Aggressive outburst or impulsiveness. This means easily getting angry or acting without thinking. Kinsa may mga naay anger issue diri. Yes, so halos jud ta naka-feel og kanang kalagot, wala kasabot sa gibati. Example, yelling at teachers, fighting with classmates, or throwing things when upset. They might have trouble controlling their emotion. Naa sila trouble sa pag-control sa ilahang emotion kanang maglisod sila og kanang control sa ilahang emotion. That's why wala na sila kabalo og unsa na ilahang gipang-ingon or gibuhat. Dark drawings or writings. This can show what a teenager feels inside. Makita na to sa usa ka teenager kung unsa ilahang gibati. Pinaagi aning dark drawings or writings. Example, drawing violent, scary, or depressing. It could mean nga depressed sila or need nila og kanang emotional support. Deterioration in hygiene. This means not taking care of themselves anymore. Kaning mga teenager nga dili nila ginaampingan ilahang kaugalingon. For example, coming to school without taking a bath, wearing dirty clothes, or smelling bad. Mga teenager nga moadto sa eskwelahan nga walay ligo, nagasuot og mga dirty clothes o kanang smelling bad. It might show that the person is sad, lazy, or losing interest sa iyahang kaugalingon. Oppositional behavior. This means always disagreeing or rebelling against parents, teacher, or rules. Kani siya nga mga teenager kay gusto nila nga ilahang gusto ang masunod. Maunang nagarebelde sila sa ilang parents or sa mga teacher or rules. Example, talking back, arguing all the time, or refusing to follow instruction. It often happens when teenager feels misunderstood or want attention. So sometimes ang mga teenager or kamo kita kay ma-misunderstood ta sa mga tao or sa mga parents nato maunang nagabuhat ta ani nga actions kaning oppositional behavior kay bisag unsaon ni mag-explain class sa imong parents or sa mga tao nga kailan nimo
usahay ma-misunderstood jud kanila, maunang usahay kay mo disagree ta, mag-rebelde ta, or kanang gusto na tog attention. Refusal to work or non-compliance. This means not doing their school works or responsibilities. Kaning mga teenager nga wala nila ginabuhat ang ilang mga responsibility sa balay, sa school, maunang kuan pagting pasa bitaw kay wala ikapasa. Usahay ka nang sa balay, imbis ka na mga buhatonon nimo nga dapat nimo buhaton, dili nimo mabuhat. Example, ignoring homework, refusing to join group project, or not helping at home. Kaning mga teenager nga dili sila nagatabang sa balay nga natulog higda kaon, or kanang gina-ignore nila ilang homework. Sige sila gingon nga boring man kaayo uy yang homework, unsa na nang ingon din sila nga wala man koy mabuhat uy kapuya niyo niya ang homework, unsa man na siya dira. At kaning naga-refuse ka or naga-refuse ni nga mga teenager nga mag-join or maki-operate sa mga group project. It can be signs of laziness, stress, or emotional problems. So dili pud ta mang-judge sa ilaha class kay kanang sign pud din siya sa kanang stress or emotional problems. Pero naadji uban nga tungod sa ilahang ka lazy, sa ilahang ka tapulan. Chronic lateness, always being late for class or activities. Murag daghan jud ang makarelate ani class. So some teenagers or students kanang malate sila sa klase or sa mga activities tungod lang pud na sa mga kuan, sa mga traffic or kanang mga kuan mga mupalitra nga moabot sa ilaha ang kanang mga problema. For example, a student who is late at almost every day, kada adlaw na lang siya late. This may shows poor time management, lack of motivation, or family issues. So kasagaran jud sa mga malate na jud mga reason parihaaning time, parihaaning kuan kaning lack of motivation. Nang usahay kapuyo na lang ka mubangon og sayo kay wala na kay motivation, dili na ka motivated. Or sometimes family issues, na kay family problems, or usahay lang jud kaning wala tay time management. Falling asleep in class. So daghan jud og makarelate aning falling asleep in class, no? So dili na nako siya i-explain og taas kay sabotabol naman kaayo og nakarelate jud ta ani. Excessive daydreaming. It's okay to learn, but too much of it can be a problem if it replaces reality. Example, a student who stares out the window all the time and doesn't listen in class. Mga estudyante nga kanang dili maminaw sa klase kanang kay naman sila'y sariling mundo. Yes, and this might mean they are bored, lonely, or escaping problems. So, muna to siya ang last nga trouble sign sa mga teenagers. These signs don't always mean a teenager is bad, but they need attention, care, and guidance. As a classmates or friends, we should notice this behavior and try to help or inform an adult like a teacher or counselor before things get worse. Dapat atuang tabangan atuang mga friends or family or mga kailan nato nga naka-experience og mga ingani bago pa dili mahuli ang tanan.